Ang head part, ano yung pinakataas. No, dili yung pagbubuhay. Kaya pagbuhay, ako, gida. Now, since taas man, ang roller niya, pinakataas, mo sa head part. Then, pinakabubo mo sa lower extremity. Then, ang hukuman, dili tanan. Kundi ang nasa head part. Ganong gituyo, nasa head part ang pinakataas. Kaya makita niya tanan. Diba? Yeah. Okay na? Yeah. Larga. Okay. Down. So, mag-communicate me. Amo na isukodan mo kamot. Ano ba? Asa mo? Okay. Asa may musod ba? Ampuan. Asa may musod? Sa mga void spaces. Asa ba mga void spaces? Liog, hawak, ano pa? Okay. Ano na eh? Okay, ready to insert? Okay, let's pray. Ready to insert? Insert. Okay, insert. Una ko. Asisan ko nila. Okay, next. Okay. Okay, right foot ha, right foot. Okay, right foot ba, right foot? Okay, 3, 2, 1, on my right, up. Okay, adjust. Relax lang ma, relax. Okay, in 3, 2, 1, up. Ana. Okay, i-lean forward din na to. Okay, ha? In 3, 2, 1, lean forward. Labay na, labay. Okay, inig walk. Kung saman, inner foot first. Forward, head part. Okay, inner foot first, head part. 3, 2, 1, walk. 1, 2, 1. Okay, 3, 2, 1, down. Right, ulit. Okay, 3, 2, 1, down. Okay, tingnan na ako ninyo. Bilang ko anak.